africaine, Boachere, Mwansomuka. Là, nous revenons encore sur la langue authentique, ou alors les langues authentiques de l'Afrique et surtout du Nord Kivu et de la RDC, Congo. Et donc nous vous disons à par instant, de partout ce que vous nous suivez sur la chaîne de l'espoir dans la Renaissance africaine encore, Caribou. Vous êtes dans votre émission La Renaissance africaine et aujourd'hui nous sommes dans un programme un peu spécial qui consiste à se poser des questions sur le patrimoine culturel, matériel et immatériel que la génération précédente doit léguer à cette nouvelle génération qui est déjà intermondialisée, qui est dans cette vision un peu mondialiste. Et malheureusement, en Afrique, on n'a pas presque de valeurs que nous proposons dans cette mondialisation. Et pourtant, on en a, mais malheureusement, avec notre histoire douloureuse, de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme, avec toutes ses formes, nous avons perdu réellement nos repères. Et c'est pourquoi il y a encore une génération qui doit léguer des valeurs à cette nouvelle génération. Et c'est pourquoi, tu nous le dis en Moussouaïli, Kujo Kukaribisha déjà va inviter Betu, Anza déjà, qu'on va découvrir, moi comme moi, mais aussi pour découvrir une communauté Gani, dans Jomana, dans ce tordia vraiment, tout à fait matin à Boachere, parce que c'est notre noble communauté Tembo, et que nous allons recevoir sur ce plateau de la Renaissance africaine. Et donc nous vous disons, juste après cette transition, nous sommes déjà au plateau, et c'est pourquoi nous vous disons encore merci beaucoup d'être au plateau. Karibisha deja wageni wetu, tunasema asante, karibu tena. Sijui kama ndasema karibu wae mkitemu. Muhukala. Asante, Muhukala. Asante. Asante sana. Mimi mnaona sijui ndio lugha ndio maana mnaona mimi nasema vile. Mais au moins tunaanza tena zaliwa upya na ndio maana ya Renaissance. Alors sio kama tunaanza déjà je présenter tout le monde, je présenter communauté yote, mais sinon mkitemu vraiment. Ndio. Akoko kutwangirira kwene plateau yo channel esena la nyinyi Masumbuko Shabani nyiri muma mubabende babindule Biblia mwachitemo na kwanjika bitabo binene wakulosa abanyaketu kwabyemire tumenye tetali yetu twinde twatetali na kukangirisa lebana betu. Asante. Tunaweza sema tu Mswahili ni demo. Nimesema jina langu Masumbuko Shabani. Ninahusika na kazi ya utafsiri wa neno la Mungu katika Kitembo, lakini pamoja na kuandika vitabu vingine ambavyo vinahusu asili yetu ya kuweza kufundisha watu kusoma na kuandika lugha yetu na kuweza kuwasaidia namna gani tunaweza kulegea ile ambayo tunaandika kwa generation ambazo zinakuja. Koko, asante. Tunashukuru sana. Wachere Mboshi. Asante. Mwesi Mariani Kimwindo Shabani Karimwe. Nirire vera pasteur kanisa kasana senge msisi. Niko mshindara mulumwa. Bali banyi kanisa. Mungu anapitaje. Na nera mshauri mwa kanisa. Asante. Tunasema tu Kiswahili kidogo. Asante. Naitika kwa jina la Mwindo Shabani Karimwerai. Asante. Niko revera pasteur mkanisa ya Senge Msipse ambamo nimepata pension kwa ajili ya kuzeeka. Asante. Na mimi nawakia sasa mshauri. Asante. Mzee wetu. Naitwa Barabata Sema Nganga, nazaliwa Chimbiro, huku Sud Kivu. Natumikia Mungu hapa sawa pasteur ndani ya kanisa la CFC, lakini vile vile niko mwalimu wa lugha yetu ya Batembo na niko mmoja ya watu wanatumika kwa Chitembo kwa radio sauti ya Injili hapa Goma. Asante. Tunashukuru kabisa. Wachere Mbushi. Wachere. Sinaria nyinde shibire bwenge Jimi. Ndi pasteur kwa Oje. Kajinyiri muma babende babinzula Biblia mwachitembo. Kanji iri mwarimu kangirise banzu kuti bangalamya ebyulu byo mwamuchima. Kiswahili. Jina yangu ni Ndeshibire Bwenge Jimi. Niko pasteur ku 12e Oje. Lakini pia ni umoja kati ya watafsiri wa Biblia kwa lugha ya Kitembo na mwalimu wa kufundisha watu namna ya kuponya vidonda vya moyo.
yani traumatism. Asante. Asante, tunashukuru sana na ndio maana tunasema tena asante. Na ngisi deja tunaintroduire deja thématique yetu deja tutasemea leo intronisation ama mkitembo kwemika. Alors tunalomba wazee deja waanze tuintroduire na ile thématique je tuyue nini ni vraiment tunatafuta ongelesha babiana ba leo une nouvelle génération banapasha yua nini kukwemika ama kuintroniser mfalme kwa batembo. Bacheri kanji. Wache. Batange miko mwami no njachiri huko. Sema hawawezi kuintronize mwami wakati kungali mwingine. Kusema wakati mwami amekufa ndio banaimika. Asante. Na kwemika veut dire introniser en français. Kusema kusawa vile wanafanya kwa sasa prêter serment ya kuwa msimamizi wa inchi, unasimamia inchi na vitu na mali yote na udongo na watu ndio vile vyote ni vyako. Est-ce que dans mon tradition yetu mfalme ana representer direction ya Mungu kudunia? Kwa kawaida ni vile. Asante. Sababu kwa sisi batembo mwami iko ikone ana representer taifa yote yenye anasimamia. Est-ce que na kwa ile tunaweza sema kama yenye wanasema ufalme wote unatoka kwa Mungu na yeye yake kabisa ni Mungu, ndio mwana maombi ya watu njoo wanaacha Mungu anamchagula anamleta tena anamzalilisha kama kwa kadiri inatembeaka kusudi mwami aiti mwami. Kwa sisi batembo tunaamini kwamba ni Mungu anaongozaka hivi. Ndio. Na chenye kinaweza kutuhakikishia kama ni Mungu mwenyewe alikuwa anakitia mbele wakati banaimika mwami. Banajiuliza nini yenyewe tatuhakikishia kama huyu amekubaliwa na Mungu. Kwa ile alama tutafika kwa hili. Asante. Umesema kuimika ni kusema kuintroniser. Yeye amesema kama hawezi introniser kama kuya kufa mwami. Alafu kwa batembo mwami anagonjoka namna yake. Anakufa namna yake. Wanamuzika namna. Angesema kidogo papa namna gani vinafanyikaka pale. Wakati mwami anagonjwa. Wenyewe wanamchunga. Haiko kila mtu anaruhusiwa kuchunga mwami wakati anagonjwa. Wenyewe wanaruhusiwa ni wale watu wenyewe tunaita bakungu. Conseiller. Wale ndio wanamchunga. Na sasa kama ugonjwa ikidumu wanakataza na babibi yake kumuona. Sasa najua nini wanakataza babibi yake kumuona? Mara nyingi watu waliwaza kama wanamke labda ni watu walikuwa. Asante. Okay, tunaweza kwanza evolue. Kama wanamke wa mingi. Asante. Na wakati bako ba mingi na wote hawawezi kuwaziana vizuri. Okay. Na kwa sababu ya hii wanaweza kukozea magumu kwa mwana. Asante kwa mfano. Alafu kwa sababu ya ile wanakataza mwanamke asigonjeshe mwana. Asante. Na Biblia mambo walikataza mwenye ataenda kuvita asionane na mwanamke. Manake ni ya depuis za haiko tu yetu si pete. Asante. Tunaweza endelea. Alafu wakati anagonjwa na kama Mungu anasema akufe wale basage ndio wanataka bakungu kwetu. Banajulikana hawezi jingiza ndani. Asante. Hata mko mloko wake na mwami na wewe usijingiza ndani. Hapana, usijingiza ndani. Iko saa leo president anapita, conseiller yake, cabinet yake yote ni bandugu yake. Alafu sasa akikufa ni wale wanatengeneza maneno ya maziko yake. Asante. Alafu na wakisha muzika kuna riti zinafanyika. Asante. Kwa namna bana dekrete kilio ya mwezi mzima. Asante. Watu dekrete kilio, watu wote waende kushamba, hakuna wakufanya kazi, waende chakula kubwani. Na kuna kwa mwingine ile wakati wanamtaka muhombe. Ule muhombe anapita ndani ya inchi, iko nakataza watu basiende kushamba. Ishele batembo ndike ahuterongo erongo kunaambia watu msiende
ukikutana huko na jembe unaenda kushamba au lilima anakunyang'anya hayo unaigombana na mbuzi. Asante. Alafu ile inapita. Sasa ile wakati na wanaanza kuwaza nani mwenye atarizi. Alafu kwa tembo hakuna burizi ya zara ya kushtukia ninaanza hivi. Donc il peut pouvoir ama héritage. Leo ndio vinaanza fanyika juu ya watu kutumia rushwa na watu wanatumia na tu appliquer tena culture vraiment. Wa mwingi wanafanya ile sababu mimi nakuwa mwanamke 5 6. Kuna kwa moyo mwenyewe iko mayele mbatoto anaenda kupakua ya nje anakamata vibarua, lakini kwa tembo kwa kawaida mwami mwenye tayarizi anajulikana kabla baba yake hayakufa. Haiko vile baba yake inakuwa kai sasa hivi wanatayarisha sasa mule wakati wanatayarisha wanaikala wanasema nani mwenye atariti kiti ndio walikuwa na system ya kukamata kibuyu, sio unayo kibuyu mbele ya ile baba mbele ya ile saa yenyewe bali intronize ule mwenye anakufa hata anakuwa na wanamke mingi wale wanamke yote kuna kuwaka moyo wanamuitaka njoo Mumbo veut dire reine mère. Na ule anapasha kuwa proche, sere proche wa familia. Swati mtoto baba yake mdogo au baba yake mkubwa au mwetu wa jamii. Sasa anamwika ule anataka sema njoo reine. Ule njoo iko propose kuzala manyata za. Make ni kuzine yake. Ni kuzine anaweza kwa umemeta au hata musika wa babibi yake moyo. Demi-sœur. Njoo wanamtia. Je regarder sans ya sans royal. Asante. Nashukuru sana. Ule mtoto na saa yenyewe mama yake anamuzala na pale wanamuzala na baba yake. Wanamuizole mbali. Wanamuizole na mama yake kusema hapa kuzaliwa mwami mwingine. Anaenda mbali, anakuwa na mwingine mbali. Mwami anakuwa anafika kule limwali moya ile yako tena nyumba ya. Manake mwami akomalie kwabo. Mwami anakomalia ku village kumikona baba yake. Merene mera kisha zala garçon mwenye ko proposer futur prince. Donc un prétendant au pouvoir, il faut mbele mbali sasa. Baba yake mwenye ngali na renye ule mama wanaizole nyumba yake mbali na ya mwami mwenye ngali na renye. Ndio maana mimi nasema mwake mwami mwatakukia ku pouvoir akomali yake kwao. Hapana kwabo, akomalie karibu na mwami mwingine. Na mwami mmoja. Maiko saa ndio mbili za ujumbe komalia pasi. Baba tamswanye tu, mama atafika pale na vitu vingine na kunakuwa sasa watu wengine wenyewe wanakuwa affecté kwa kujere ule futur prince. Muongoza kulisha mama yake kumtafutia chakula hivi. Alafu saa yenyewe baba anakufa sasa. Ndio wanaanza angalia maisha ya ule mtoto na mama yake. Bikwai. Na mamuyomba yake wanakaa wanachunguza. Je, anastahili? Hayuko leo baba yangu. Ndio. Huyu mtoto anatusikia. Iko hivyo. Wanachunguza maisha yake yote na wanaangalia kama watamuongoza namna gani. Kisha sasa ile karamu nayo kwake kesho na kesho mnakuwa pale. Binatayarishwa sasa. Mwe kuna kwa hata epoke ya transition yenyewe ruaisha kufa. Wanatayarisha. Hayo kusema sema jua alikufa jana na kesho wanaweka. Asante. Wanapasha kuwa na muda ya kutayarisha ile kuweka. Na kama kiana alikuwa ya komala, wanakamata ndugu ya mwami kula nakuwa regent, anarenye kufasi yake. Anachunga ule kiana mpaka na komala. Na siku kiana takomala sasa, ndio kunafika sasa siku ya kufanya karamu mkubwa, nayo inatayarisha nani? Na wale wakungu, les sages, qui sont nombre de 5 ou 7 selon l'étendue ya royaume. Kwenye mimi nazaliwa mimi nakuwa kama ni Kenya. Anakuwa ni Kenya. Sikumbuke majina yao. Mimi ndani yao na mko chef yao. C'est des sages. Juste kama ni huyu mtu anastahili. Siku ile kubwa sasa na karamu anatafuta sasa amuimike. Amuimike sasa. Kama anakamata kale ka kibuyu. Anakabeba kwenye kwa shite. Asante. Kwenye mai na shuka presio ya nguvu. Kale ka kibuyu wanakatupia pale. Wanangoya muda fulani.
kale kakibuyu kanaweza kukuya kameyala maji na hakuna mwenye alishuti. Ile jibu alikuwa anatueleza Kenyewe kanajileta kameyala maji anakamata mzee. Hiyo amekubaliwa. Njo Prince Héritier. Sasa muile wakati habakujua ni nani mwenye amekashuta. Juu habakujua kama kuna kwa Mungu. Abakuyua peut-être kama bon, ça moi à cause na ni matière iko réservée kwa initier. Bato wote abazo interpréter. Je mtu mbarabara hizo interpréter ile. Bon, sasa kale kakibuyu ile muda yenye bali kachunga ikimalizika na kangali kanaelea yule ya mai amuingie kitu. Anasema huyu haiko. Hata vile vinafikaka ni ile juu tunakuwaka juma 2 au mwezi mzima kufuatana na matayarisho ya seremoni ya kuimika. Juu seremoni nakulaka vitu mingi. Ndio. Banapasha kutayarisha wanani wataleta pombe na chakula na banabafanyaka wapi? Huko fasi yenyewe inachaguliwa kwa ile kazi. Asante. Mkitema nasema kama njoo memiro. Bali ile sacré. Ile sacré kwa ile kazi tu. Hawawezi kwenda kufanyia ile seremoni kwa kila kilimo. Fasi speciale kwa ile kazi. Asante. Sasa banakuwa pale sasa. Mbele bapande kule. Unakuwa kama nyuma natangulia hapo kwanza kujenga kwa manyumba. Ile manyumba ya mayani hapana ya kujenga sema tafanya nyumba za etage. Udongo hapana ya mayani tu. Ya mayani tu. Humu nyumba metakuwa bakungu ni humu. Bali campement. Ni campement ndio. Campement. Sasa na bana programme deja banani bataleta chakula siku fulani. Na pombe watu watakuwa. Asante. Bana wenyewe biko kule, karibu ni peuple yote. Asante. Biko pale lakini ba mingi hawajue yenyewe bale bakungu banafanya. Sasa ndio siku yenye kunakuwa na ngoma ziko zinapigwa. Shile bate wanapenda sasa ile ngoma ndio milimba. Nayo ipigwa kana watu fulani. Nabo ni bainisi. Zile ngoma zinakuwa ngoma sita. Na kila ngoma na yake mulio. Na sasa kuitengeneza bana yetu tunatengeneza ngoma fulani. Na mulio fulani. Sasa kuko mwenye atapika kuzile ngoma. Anapika kwa hii tena anapika kwa hii iko na miti mbili, miti moja huko na miti moja. Anapika kwa hii hivi anapika na kwa hii hivi anapika kwa hii hivi anapika kwa hii. Ye peke na zote zinazaleta harmonia. Na kuna kwa mimi napigaka hivi nyo unaona hapa. Asante. Iko ya batu. Asante. Ibale vile banayua ile kazi. Na biko banaimba zile nyimbo. Alafu na kuna kwa wengine banapiga nabo hivi. Hii unaona hapa. Likembe. Nao banayua ile kazi. Lakini banaimbe ovyo ovyo na biko banafundisha. Asante. Banafundisha mwami, banafundisha watu, banafundisha hivi. Mimi sasa tunasikia ba griot. Ndio. Asante. Baimbe ovyo sawa balevi hapa. Asante. Na mwenyewe anajua ile hata ikikuwa mbali nao akisikia mlio ya zile ngoma hapo hizi ngoma ni za seremoni fulani. Asante. Alafu saa siku inafika sasa ya tumalize mbio zetu tumalize kwa ya kutafuta kunani banapasha kutayarisha sasa nani mwenye atakuwa bibi ya huyu ya uma na ifone banze mtayarisha ndio mwenye atazalaka roi anapasha kuwa waide ile kama mwenye kuzaliwaka na watu wa nchi. Asante. Mwenye kuzaliwaka na mumbalaka. Asante. Nani mwenye atakuwa mloko yake? Anataka mulesi baba. Wanamtafuta mwenye atakuwa sawa ndio assistant. Assistant. Na kuna kuwa shikona mumbuti. Mumbuti mmoja. Mumbuti kazi. Kwa mwanamke. Mwenye atakuwa pembeni ya mwana. Ndio. Manake kukua discrimination zamani. Discrimination haikukua sababu shelebate unaye kama mwami akulaki inchi na mbuti hayo. Na haiko. Auziwe naye kama mbuti ndio mwenye udongo. Tiko wa lazima sana. Kulitiri ya batema. Vraiment une nouvelle génération peut-être pour briser complexe de supériorité, pour comprendre que bambuti walikuwa déjà mkuru royal. Iko pale. Sasa yenyewe wanafanya ile kazi na kwa usiku. Ile ya usiku mtu hawezi kujua vyote. Ni kimoya njoo anaikalisha hapo sasa muti moja hivi ili tengenezwe. Ndio. Ile muti sasa
ndio mtu mmoja mkubwa yake na baba yake. Ndio kama nataka maneno iko nasema. Griot sasa. Haiko griot mais iko préparé. Iko préparé déjà. Ana prêté unajua anabambia maneno ya kuprêter serment. Serment. Na njoo atabamwangia bunga. Bunga. Sa bunga ina signifie kwa nini? Bunga veut dire sasa njoo banampatia pouvoir. Maindo symbole ya pouvoir. Sasa hivi watoto wao wapata diplome. Na haiko bunga ya muhogo. Yandisi. Yenyewe imetengenezwa. Vraiment il faut une nouvelle génération baje approprier connaissance. Ni andisi. Asante. Sawa wanamfanyia ile. Wanapiga ile bunga. Wanapiga hiyo wale wengine. Atiwe anafanya kana bunga. Ndio inasignifia sasa. Wanakubali kuwa nani? Kuwa mfalme. Mara mwambikane nzi takumpatia chapeau moya. Ile taji yake. Ile taji. Ile taji ivala ki. Couronne ya roi. Jo kama unaivala na huko wewe utaisha. Unaota Asante. Na mkisha toka pale sasa njoo bana mwa ile ceremony wanachinjaka na nini baba? Ni kondo kama. Lakini kondo nayo iletaka na kila mtu. Bana hiyo mwenyewe mwantite yote. Nani mwenyewe kuna devoir ya kuleta ile na kuchuna ile kondoo. Tunazoea kuchuna tunapasula hivi. Lakini ile kondolo yenyewe wanachinja kwa siku ya klinika hapa ndio wanatobolaka na ulimi inapitia hapo. Sisi nikukuletea serment. Sasa ukikula kwa ile bugali na kwa ile kondoo hauna droit kutrahir. Maana ni pacte na vase ya no trahison. Ndio no trahison. Jamais trahir. Asante. Basi ndio maana mu royaume zote kuona kwa watu wa traitre maana. Kuna wa traitre. Ukikuwa traitre sasa leo politiki ya leo mtu anaweza uzisha hichi kitu ya makuta. Traitre utakufa tu atalamuka ulisha kabisa. Asante. Ulikula kwa ile chakula ile siku waliintroduce mwami hauna droit kusema le contraire. Asante. Alors sasa kusentezi nini tunapata? Sasa mnamaliza sasa kule ile siku wanamaliza sasa ndio inakuwa ngoma na kupatia mwami sasa mazawadi. Asante. Kila notable anapita, kila mtu anapita, kila mtu anapita. Vijana yetu ya leo, na vijana wetu wa leo ndio ile yote vilipita kwa kufuata. Na inawezekana hawapate tena muda ya kujifunza hapa. Ndio. Na kwa sababu ya hii wengi wamekuwa wajinga na wamekuwa wakosa adabu mbele ya mwami, mbele ya bashamuka, mbele ya bazazi yao, mbele ya wale bakungu. Na vijana sasa mingi wamekuwa wakosa adabu. Ndio sasa tulitaka kama inawezekana basi kose kuwa wanasogelea wale watu wenye walizaliwaka muzile nyakati wapate mashauri kwao. Na ile ilichunga watu. Asante. Iliacha watu wasikorokane katika nchi. Jumani akisema na mimi hakuwa anasema na upendeleo. Asante. Ni droit. Yako ni fulani. Bibi yako huwa sikunyang'anya. Hii ni kitu yako fulani. Wale bakungu bakisha ikala shauri yao jilikuwa naongoza nchi pamoja na wao. Asante. Ndio babiana wetu tunazala. Hata wanajifunza elimu mingi ya informatiki na internet. Politique, droit. Kama batembo balikuwa wanajua administration na organisation ya wami iko pale. Ile wanajifunza kama makuru fulani za universite administration ya droit. Droit ilikuwa kwa batembo. Asante. Na mpaka leo ingali naendelea. Asante. Na hichi ndicho bachiliwa. Wakati seremonia namna ile inafanyika, kila mtu ametoka pale ameiwa kama huyu ndio mwami anahitaji kutoa heshima. Akifika kwako hawezi kulala. Sasa kama mtu fulani amejulikana amezarau ule mwami, watu yote wanamleta wanamtia mkikao na wanaleta ngoma. Wanasema huyu kwa sababu excommunié bani du pouvoir kwa sababu hakutii mwami. Sisi sote tunamkatana katika hii nchi aende kwenye
Wananyang'anya shamba. Banapika na muti kwile goma du. Manake tunaishi hapa. Asante. Donc nouvelle génération yote rafia. Wakati unazungumza juu ya acculturation, utafsiri yake inaweza kuwa vigumu kidogo, lakini tungesema mtu mwenye yuko acculturé ni mtu sasa mwenye ametoka ndani ya tabia zake za asili ndio, na sasa anajiunga na maneno mengine, na kisha ingia ndani ya ile maneno mengine iko anaichanga sasa na ya kwao, ajue kama ya kwao njoo ya wapi na ya kule kwenye alienda njoo ya wapi. Ndio sasa ile neno yenyewe ulitumia pale na kuwa saa mwenyewe iko chimani. Asante. Donc iko acculturé. Iko acculturé. Asante. Yani kusema mtu anaacha tabia zake za asili za kimutu yake, tabia zake za kizalikio, za kabila yake, anaiga tabia za kabila ingine, huenda kwa sababu ya kuangalia ama kuona kama tabia zake hazifai, hasilimuke, ni za kishenzi. Sasa hizi zenye anataka iga jo za mzuri, zenye zinakubalika, zenye zinasilimuka. Asante, parce que mimi ndakuparafraser même, banasema unaweza maîtriser culture yote ya dunia moka, sababu culture yetu au utakuwa cultivé, utakuwa ndo culturé. Donc unakuwa sasa ile chimani. Asante, nashukuru sana. Sasa maana ya jina ndio tulikuwa nasema ya maana kwanza kujua yote na lugha. Maana ya lugha na jina. Okay, ninataka kutoa mafasirio juu ya ile kufuatana na poeme kidogo ambayo nilikuambia mbele kama tunaandika hata vitabu. Asante. Alafu kama ungeniruhusu labda nikamati kwanza kidogo ndio. Na ninaweza kusoma kitu ambayo iliandikwa hapa juu ya jina. Ndio. Na nyuma ya pale labda ndugu yangu hapa tafasiria kama ni nini tulisema juu ya jina. Ndio, asante. Inaandikwa hivi. Esinai mundu. Jina njo mutu. Jina njo mutu. Sasa inasema hivi. Esinai mundu. Ndesina nda mundu. Esina litwe. Esinai muchima. Oyunde. Na nyinyinde. Esinai miendere. Esina kukalamu. Esina litaera. Labda nifasirie kwanza Asante. Inasema jina njo mutu. Kama mimi siko jina ni kusema siko mutu. Jina njo kichwa. Jina njo roho. We njo nani? Na mimi njo nani? Alafu kama tunaweza kufasiria hii kindani sasa, iko kutaka kusema ya kwamba kuna wandugu leo, kuna wajene wetu wengi leo ambao hawako wanataka tena waitwe majina yetu ya unasema hata jina 2 3 4 hizi ya kitembo. Ndio. Kuna jina ya kitembo yenyewe wanaita kwa mfano bainga kwibali. Inasignifier nini Mswahili? Inasema banalimaka kulijiu. Mais ile si impossible. Banalimaka kulijiu. Ingine kuko mtu mwenye anaitwa Matalami ya Chami. Inasignifier nini ndani? Nasema maji yenyewe iko mbali haiponyeshake kiu. Alafu wakati tuko tunapanga majina ile kwa vijana wetu wa leo, utaenda ona kisha komala anasema kwa nini baliniitaka hii jina ya Mukitembo hii? Anasema jina yangu njo bainga kwibale. Matalama Chami. Hapana, hii jina si katali. Ile ya Basenzi. Leo mimi njo nitaitwa François, Patrick. Leo mimi njo Patrick, mimi njo Serge. Na anajipermettre hata kwenda ku tribunal kushitaki jina yake yenye baba yake na mama yake walimpatia wakati anazaliwa. Anasahau kama wazee wetu walitufundisha kwamba jina njo mtu. Na kama ulipewa jina, ulipewa ile jina kwa sababu kuko sababu fulani yenyewe iliacha unapewa ile jina. Baba yako hakukuwa mjinga, mama yako hakukuwa mjinga wakati alikupatia ile jina. Alafu ndio maana tuko tunajaribu kuandika maneno sawa hii
kusudi vijana wetu waone kama wanaweza kurudia namna gani kwa mila yetu, wayue maana ya jina, wayue kama jina ni identite. Jina inaweza kuponyesha mtu na inaweza kumuuisha. Alafu maneno iko mingi bwana. Asante, kwa sababu mzetu wengine atakuwa anaipongeza. Ndio. Tatia mkazo zaidi kulugha. Asante. Najua lugha ndio identite ya mtu. Ndio identite ya mtu. Wananijua mimi niko Kitembo sababu Mimi nasema Kitembo. Nasema Kitembo. Na jina yangu iko Kitembo. Jina yangu ni ya Kitembo Ndeshibire. Asante. Najikamata sawa Mtembo. Asante. Hata tutaingiana namna tumeingia mji mkuu hivi. Wenyewe wataniona tu mawiko anajitiatia Mtembo. Na kusema yangu nijitia hata ku français. Oui, interférence linguistique. Nitasema tu ile wakati huyo ni Mtembo. Sasa lugha ndio identite ya mtu. Na wakati watu wanakutanana, lugha nazo zinakutanana. Na lugha zikikutanana, zitaproduire kitu. Zitaleta matokeo. Na ile matokeo huenda huko yenye itatawala inameza yenzake. Ama zinaweza ikala pamoja, kila mtu anachunga yake, lakini wanaelewana. Bali kwa mwisho juu lugha nazo zinakuwaka na mizozo, zinakuwa mkonflikt. Sasa yenyewe inakuwa na nguvu itaangusha ingine, na benye ile lugha banakuwa akilitire namna huko asema bataacha tabia zao, banaiga zile tabia za lugha. Banakuwa chima. Banakuwa chima. Sasa unamuuliza ataanza sema ile lugha yenyewe aliiga ya mupi. Njoo yake sasa. Njoo inakuwa yake. Na bazazi wakati abapatie abatransmettre ile lugha yao Chitembo kwa watoto, beba anaanza kubatransmettre ile lugha ya mupya, uyue kama Kitembo kinatafuta potea. Kinapotea. Na mtu hakuna mtu yesha kuwa bila mizizi. Sio kupoteza mizizi, baitoa kugeuza hivi. Inaisha. Asante. Na pale utasikia lugha ilikufa. Asante. Na lugha ikikufa batu wanasema batu njoo wanakufa. Abakufa sasa wamebazika, lakini wamemezwa na batu. Ndio watakuwa natembea bashakufa. Balishakufa. Asante. Sasa message gani ya Kabambi vraiment yenye na tutasema mkitembo mais tutaitraduire aussi parce que tuko nafanya émission juu ya batembo ya diaspora. Donc si wote wenye tushaka wa diaspora, tungependa tufanye message avant tu présenter ma kazi ya Kabambi mko nafanya ya traduction ya mavitabu ya maproverbe ya Biblia ya nini. Message gani yenye vraiment inaomba hii generation ya mpya niye ni komba yenye mko nafanya nabo inaomba waikamate ile vita ya kupigania kila mtu anapigania yake. Ndio. Unaona? Sa message gani vraiment inaomba iende kabisa kwa roho yako ni process ya amani. Message yenye ninaweza kusema na ndugu labda atanikomplete tena. Kulugha yetu ya Kitembo banasemaka hivi. Munzenda baale si ashia mwami. Ni kusema mtu anaweza kuwa mbali na kwenu, lakini na unajua kama uko na mwami mwenye uliachaka kule kwenu na mwenye ulikomala kubulongo yake. Alafu tuko na lugha yetu, tuko na asili yetu, tuko na mila yetu yenye ingefaa tuweze kuchunga vizuri kusudi na sie tujimaintenir katikati ya wengine tusipotee. Mondialisation, na siko tupropose kitu moya, mo zetu, dini yetu, vitu yetu. Alafu unaona ndani ya ile kuko sawa ile yenye ulisema patrimoine yenye iko immateriel. Ya kwanza iko kwanza lugha yetu vraiment tuichunge sana. Tuichunge sana, tafadhali sana tuichunge. Kitu ingine ambayo inafaa tufanye, tufundishe watoto asili yetu. Hata ikiwa tunakuwa katika miji mikubwa, hata ingawa tunakuwa sijue kama ku planete gani, lakini tusisahau kwenye tulitoka na ile asili tuitransmettre kwa watoto, kwa generation yenye tuko tunakomalisha leo na kesho. Sasa ile message sio sema mkitembo aussi, juste sasa tu kidogo vitu tunataka bali. Banya kitu bacha kutwa batata.
tuli batembo bushitwate te chitembo, tuli batembo bushitwete myanya ye chitembo. Rero akaba tutangalanga byabiri betu ebanji bangatumira ebanji benjire bakangirise banete talabo ebanji benjira bakangirisa babali babo emyanya yabo yekabutwa babe balira musi babe balira babungirire babe balingaye benjire bakangirise bana babo kute kwa bangalama kukulikana n'emyanya yabo yekabutwa nne twakabatunga kulikira byabiri ngoku tungalama ne luba lwetu lutahere na tutahonda mbuto era. Asante. Mzee kama utakuwa kuongeza tutakuwa mbali. Maisha sema ya muhimu. Asante. Tunaweza kutransmettre lugha yetu kwa kuongea. Asante. Kama lugha watu habayongee inapotea. Lugha nayo yaandikwe. Yaandikwe. Watu wanaweza isoma. Asante. Na ikiwa lugha ilipoteaka na iliandikiwaka kuko namuna ya kuifufula. Lakini pia leo kama mtu ayue kuandika na kusoma huko namuna tu ya kuchunga hata lugha enregistrement audio au ima video tuko tunaona ile nayo ni njia ingine kwa kuchunga lugha yetu. Maana kuna skills. Na maneno ya Mungu kama unaisikia mulugha yako utakuwa na imani hata ya kuhamisha milima. Asante. Mais aussi dans mon science ukamaîtriser science mu lugha yako uta create vya mingi. Ndio maana kabisa naomba kufundisha lugha kwa sababu lugha ndio inaongeaka na nafsi. Alafu sasa tungelipresenter kwa sema œuvres deja mshafanya ndio tuendelee bio sio kama mtu mmoja anaweza kukamata tunatia juste jina ya kitabu na ni kitabu gani itafanya kazi gani kwa mtoto wa masomo ndio tutamaliza. Ndio. Asante. Hapa tunakuwa na namna ndugu anatoka kusema ingehitaji hata watu wajue maneno ya Mungu katika lugha yao. Alafu Biblia imeandikwa hapa tuko deja na Nouveau Testament, Agano Jipya yenyewe imeandikiwa kwa lugha ya Kitembo. Watu wanaweza kusoma hii na wataelewa maneno ya Mungu zaidi. Hapa tunakuwa na kitabu cha Mwanzo ambacho kinaeleza juu ya creation na namna Mungu alijirevele kwa ulimwengu. Alafu ile kitabu nayo iko hapa yenyewe haiko hata mbali na tabia za kichiri ya Afrika. Alafu ile iko kitabu mzuri sana. Hapa tunakuwa na Chikisionere era yetebi kuhanyi. Asante. Inaandikwa mu Chitembo na Chifransa. Wakati inasema Chikisionere na waza umeelewa Kifaransa. Dictionnaire ya français Dictionnaire Kitembo français. Kitembo français. Na Kiswahili vile vile iko ndani. Alafu iko dictionnaire mzuri kwa watoto na sanamu ziko ndani. Alafu iko mzuri kwa watoto ambao wamekwisha kukua nayo katika jamaa, hata wenyewe walizaliwa ndani ya diaspora. Tuko na témoignage ya kusikia kama hii kitabu imewasaidia kuanza kusema hata na wazazi wao. Hapa tuko na nyimbo Kabira, mapoeme mbalimbali zenye ziko hapo ile jina ili kusomea. Alafu ni mzuri sana. Asante. Zingine mimi naona zingali kule. Zingine ziko hapa. Atutraduire tu Biblia. Anasema mwili na roho itumike. Itumikie Mungu. Sasa hapa tuko na kitabu kwa ajili ya uponyaji wa vidonda vya mioyo. Guérison des traumatismes. Leo watu wiko psychologue mu tradition. Ndio. Watu mingi biko aenda bana balombea sema pepo, haiko mapepo. Ni mablessure interne. Sasa hii iko dawa. Asante. Ingine. Leo hii biko asema Ebola. Habari ya sida isemeke te. Ukiangalia statistiki ya wenye biko akufa na sida kila siku mdunia ni mamingi. Sasa hii kitabu iko kitabu yenye tumetafsiri mu Chitembo kwa ajili ya kufundisha watu juu ya sida, kujikinga na kama mtu alishapata namna gani kumutunza. Sasa mu Chitembo kumutunza iko Mungu. Kitabu ingine iko hapa naandika chitabo chengano. Ngano iko madevinete.
mulinga muma atakongolaka kangonyi mwanya atalambisi sasa madevinete hapa mwambia kangonyi mwe kwa nyamba hanyoroshake miguu anagunjato miguu sasa biko hapa tuko na ingine iko ma proverbe nyanyi yechi milala yechi miteo iko sorte ya mitego namna gani kutega nyama. Mtembo aliishi kwa kutega, kwa kulima na kwa kutafuta samaki hata mapondo. Sasa hapa babiana bayua hata kutega ndege. Asome kwa hii atayua. Tunakuwa hapa na namna ya kujifunza kuandika na kusoma chitembo. Kwa mtu iko licencié mu français mu histoire lakini iko illettré mu lugha yake. OK. Professeur moi culturation mchimanyimo. Alors na hii ni ma proverbe ya kitembo. Ni mianyi chitembo. Na hapa iko filme ya Yesu. Watu wanapenda audiovisual leo. Hii ni chitembo. Yesu iko anasema kitembo. Na mtembo asiko anajisikia kama yeye ndio iko inferieur. Briser le complexe infériorité. Tembo naye Mungu anamjua, anafanya kazi, na iko na akili na iko na anaweza vyote. Hivi ujisikie uko fier sababu unasema lugha yenu. Tunakuwa na site internet yenyewe watu wanaweza kuconsulter ikiwa wanataka kuona hizi maubraje zote na mainformation zingine wanaweza kusoma ku www.chitembomedia.com. Asante. Na centre yenu ya recherche iko wapi? Ndio tunapatikana ku quartier Himbi. Avenue de la Paix numéro 28. Karibu na kanisa ya 8e Stepak Antioquia. Asante. Kwa sababu mmelisema kushima mzee amalizishe ndio tu ya mwisho. Bo tunashukuru sana. Asante. Ma Hope Channel. Asante. Bai na tupatia nafasi. Asante. Tuingie mwa hii vita ya ukonserve mila yetu, lugha yetu. Hata tuelimishwe namna gani lakini mizizi hili chitembo. Asante. Na batoto yetu, bandugu yetu tushikamane. Asante. Kwanza tunataka wakati ungali unapumua wewe. Asante mzee wangu. Tunashukuru sana kabisa. Wakati ungali unapumua utuendeleshe hiki kipindi. Asante kabisa. Na sisi tutaenda piga magoti kwa Mungu. Asante. Kubariki nyie wote. Kubariki nyie wote na wenzako wote wenye unaishi nao hapa. Asante. Mungu azidishe baraka zake. Asante, tunashukuru sana. Koko. Asante sana, tunashukuru sana kabisa et surtout à l'équipe technique qui est assurée par Libu Black Manga et surtout à Hope Channel Télévision, à Yoli Africa, à Vayanek et à tous les partenaires, surtout toutes les communautés qui sont Nord Kivu, avec qui nous faisons ces programmes d'héritage des patrimoines culturels, matériels et immatériels que nous devons léguer à cette nouvelle génération qui est déjà intermondialisée. Et malheureusement, l'Afrique est en voie de disparition. C'est pourquoi nous devons nous battre pour légitimer encore une autre fois nos valeurs et surtout pérenniser, enseigner à cette nouvelle génération pour qu'ils légitiment réellement leurs valeurs, les racines, parce que c'est tout ce que nous avons comme héritage, comme patrimoine, que nous devons aussi léguer à chaque génération. Car de maisons, de biens matériels, des comptes bancaires, c'est mieux, mais sans la culture, nous serons toujours zéro. Raison pour laquelle nous avons accompli. Et surtout, à la prochaine.